isafara loinu waizingamanya tsindo walio labda wenjeza uzingamanyifu jumwa mzingamanyifu chainti zingamanyiha rango usiku rala unikiwa uhuhuru si uhuhuru wa fikira, uhuhuru wa sitendwa, uhuhuru wa roho, uhuhuru wa kiwatania. Abonge kamwambioni ukaya yeti bahidi ngohiba komori zinde zenanga zahanyu ngamzanga misao ngamjo utwaboli siza mauzu eza tunale ziliwambia wanrongo na timize zahao neka zilifotoha tizahatu haya nalaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usiku wa leo ziliranda zinu hizo zikaurengai fursa ino ni hewanu nirongowe kiji la kimwana mkomori yaliyo harumenti ya Komori njaka ujabani de mndu njaka ujabanu ni lapize mndu njaka ujabanu ni denigre mndu au ni denigre wandu au ni lapize wandu ska ujabanu iwe message kawe message inu tikafanya kusudi nibaki hata leo enje nibehe message nirongozo wana wa Komori kaunga uharme masiwa ya Komori onda we kaunga marongozo mahususu ukaya mndu hamadami kabati mndu jondemele fuba harumwe bwana ya daula ya uhaki timtorea emru lo harumwe bwana ya daula ya uhaki ujoka hundemele ifuba haukaya safara leo ngelazimu haina mndu yambezo yafanya nizo yeye yatamani yafanye dokaya tinjia harme bwana inu vatina ula fikira ya mhu au mtiti tivani ukaya ya bwana inu bwana kao ngiyo construit, programmé avec un seul objectif. Njarme bwana. Rifanye zoraka, Mwenyezi Mungu alikusudia yarini kazi nchidara fanya. Rija hata daraja. Wa usiku na kandiso kontrewa. Wakati liyo maore. Do usiku namba ukaya. Bwana inu wa uwenji ndo walio wanafiki. Ndo usiku na ndiso kontrewa. Wanambe realite. Usiku namba ukaya bwana inu eka kolinga ranzao. Azalia rohe le 26 mai. Ngelazima azalia rohe avant le 26. Ya jisuka ya katira is. Barewa voti le 26 makatira isimdwa jine. Do usiku nambo kaya haini ndongozi jo kanza zijiri le 26 ngelazima a partir le mois de novembre zandi sojiri. Tizamba izo kabati mdu joka ujambenja zamba. Tizamba mimi tizamba. Ija Mwenyezi Mungu apihana irijarengo arende rifungwa. Ngamwambo izo mimi nafikiri. Rangu le 23 novembre kao tunda ho prison. Ye collège électoral ya lazimu yehantiwa. Vatu jiri mbandrongo. Mtsono kaya unushi kabati manongo jo jiri. Tijatiro ho prison. Chikansi njaka urongo wa njaka ureagisi. Amuishio le 26. Na hiti kanza nabio wana wa Komori walio van Komori ukaya. Haini mndu nede he fikra mwili ya hai. Haini ujoka ureagise na reagise he fikra mwili ya hai. Yati reagise ba
nya fulani hamba jao. Yati reagisse ba nya fulani hamba jao. Yati reagisse ba nya fulani hamba jao. Kam nungo reagisse. Bahe shoka ula hamba. Bahe mrungu jola hasara. Au kaya mfano njo humnikani. Le 19 janvier 2020, yaze voti za madepute. To shajohari. Wonde yahi maharuma RTMC amba ukaya ze voti kazina urewa. Homi jini. Honti pia kabana ura voti. No mwono izajiri. Hato mjini hauranzi. Iho ye yalaya. Kajashinda. Abatika hanza nje na mbiyo wanrikao. Mwamba ukaya mbeni litereri. Wala hulwa. Wala jao. Hato jadaza. Haini mru ngujojua. Haini wanzo yafanye reaction. Na tojua. Ende yafanye. Au ya juhe. Yarenge mwana mshe. Au yarenge. Mwana hae. Ende yafanye. Baizo sisi. Rayenshi. Raona. Kabati mrujo jalewo. Yardia roho rarma gurueti. Mwana matuira. Mprofitebo ya heyabana. Ye karantu zamba. Ye hambe realite parce que fanya analyse. Ya hemba na inu. Rangunda bala hata na bana. Kabati kianza njeni mjibu ni hanyo tipi ya ukaya. Mimi mbeni literer. Kabati mrule wojoka hundremele fuba. Hauka kabati ya fanya na tufanya. Ye ulomanga ujida ya ukaya. Ye daula ya haki. Uambo sisi kari tufanya. Na so pare mwana mshahe ulobanu. Au ya pare mwana haya ulobanu. Au ya pare sababi mumjina ulobanu. Ya mambo kafanya ba murengwe garanti. Riwone jofanya. Haukabanu safara leo. Sisi resarenda raona. Rakoza raona. Kabati mrujo jari rohore. Tena. Abanga mjojo uambo kambe niliterera hulu. Ambe niliterera jau. Je m'en fous. Je msanzi juwe. Yani banungo mjoka hamba. Walezo ntuzi kalkule. Nga mchokanti lide. Izo nyinyi mjida hiyo kaya nga mjo ufanya. Mje mfanya. Babu maudu nabo njo aminu kaya. Nganyi wandu. Haunganya wandu. Haukabala juzi. Yabu shende shatongeza miimi. Na kanti na habwe juna kanti. Nde jaidi ngoni. Nabo yaka juzi. Le 19 janvier 2020. La kauka jala hatu. Valara mbaga jofanyo mahalani honti pia. O wafanya ndasi bahi. Auna mendahamino wandu na kamina obahi. Yabo leo mrungu joka jani hada yoka yabo Muhammadi. Enda sise, enda heze, enda ranratse. Pourtanga mjoka jana tifanyula unafiki. Aweka leo miimi. Tidaza. Nga mjuswe matone wangala wandu. Aunga mabiyo wandu. Meanya minga mabo wandu. Aunga mabo wandu kamrati kiraha dalwa. Maunu unafiki ndo ulo wandu. C'est parce que nga mina zerezo za hangu. J'ai mes propres raisons. Nga mina zerezo za hangu. Kabati joka unambie contraire. Awe joka unambie contraire ya nambie. Ukabala juzi le 19 janvier. Nga bomri anisha na rongo. Namba mjomenya ze vote. O warongo wa atomi jina hao. Kabati fanyo amba rongo. Yabo leo. Sina ujanisha discours za wandu alomanga. Njaba waje. Mintina hamba joro jino kai kango wa muhimu na waje. Zote nizo miminjo hamba. Sina ujanisha discours za wandu alomanga. Au ni shemrulo vanu natumwa na juzi. Ajana mokabo Muhammadi. Vanu ngaranzori sise, ngaranzori heze, ngaranzori randrati. Mruna tohenda. Yafanye. Ni mkensi ni mwanebo yafanye. Shamru kana uja. Yanti haruba kaanga yangu hore. Na umru jambabo we bweze. Mi bweze tikubali. Kami bweze. Ya uti bweze. Na tohenda yafanye. Na tohenda yafanye. Ni mwambie nukai. Tosha johar. Wenge na mji. Na toju so wanru mjini hao. Wafanye. Rija. Nge na mji. Hasani Hamadi. Alimhaji. Timuhimu waji. Na wato jini ka garanti ukaya. Homi jini hao nga bajofanyo mbano ngoranzi. Shaha wallahi billahi tallahi la anzimu. Nga mlabo banu. Awe manala baonda. Awe nanzori jeruone. Kako linga bajofanya ndongo. Wallahi billahi tallahi la anzimu. Homjina tosha johari ranzi. Homjina rija. Homjina Hasani Hamadi. Kabati mru jofanya ndongo yambe. Ngarifanyo ono ya Hasani Hamadi. Kabati. Awe kanga bajokafanya mchokansi jeruone kanga jofanya. Yabo mrungu tsojo huja. Mbeni literer. Mbeni literer. Mbeni literer. Kabati jo shina chansenu ya hangu.
wala kabati joshinda changer personnalité yangu kabati ebenge joka uheyaban leo yambe jau na tsoya yambe shanga mtahadharishoni bwana wa Komori ni wana wa Komori mlio harume maswa ya Komori mkauni wananyo pia haruma zerezo sosio kahushie namna na kaushaga tijatire ngwa tifungwa tiroha tikanti bai kabati mndu nishwa neheya nelapiza serikali abonga mina zerezo abonga zijao korongo ambokaya mruanga lavorala ya hujabori liyonge mrafikiri horendao lokali malashingazi jenga mumrongozoni mruanga liyavorala ya hujabori liyo mrafikiri horendao ende marongo na kanzani mwambie ye uono masula ya ureagisi bismillah nende eza hangu mimi mrati ni pare mrati ndeye mrati lapize baba la jana tifanya reka mshukuria reka kamja shukuria reka mwanza reka kamjanja tifanya abole wa mkontini mwone ni mfanye riwone ekanga mjo ufanya hizo mihishia mwana machira myeuzamba haku ke problemu ngabo unafiki ye ulapiziwa ye udeziwa pourtant zo neza kweli abo maudu d'abord joka wono ka kweli ngabo nafiki ekal rija homjini hao kwa jaria jise Hasani Hamadi to sa Johari wono ikawa onti pia kwa jaria jise zerezo dazinu balfani madi do kabala jana rabanga rifanyao sinde rafanya siterala hasara abole wonro jinena wafanyeri wone abole wari kanti riwone wonro jine wafanye abo mrajada mbeni literary hahulwa mbeni literary jau jana kamjamba tulwa emana jana na menya ze voti zambanga jombe nyoma hala nini nyonti pi ya rwaka Komori rwaka manga wakanti wali de ze voti zinje msajaje emana jana ramenya matsomba rihulo hinri shale oboramba karitsu ufanya wanro jinena wafanya bari sarende rikoza wanro jinena wande wakozeri wone emana mcho hele okanabo batunga sina hakindi emana mcho batosha joharukaya wala juza jana wabaze votinga jo menyewa kazi jamenyewa hato mjini hanyu kwa jamenya leona rishio kayo mjini hanyu kabatubira gari kama zababi wa dubu yabo wazie pare kabatubira magari rija uhao kaba jamenyewa mana mcho mwambi yokaya abangara njoro no kakolinga na wandu hindi imana mcho hambo wandu wa rija tosha Johari Alimhaji Hasani Hamadi mwenye baraka wajua wafanya mbano mwende shamtu wanje kimbeni literary badile zina linjangu Ivanu timibia nindi mchu regise mchu fanya tidaza nane mru njo suruke kati mabia emru njo kaya ekati mabia ngu jo nishila mjo mabo katawa tawo tikiru hadalo bazi ndrabo wanandu wanzo wa kenti wapiswa mbendu wale hiyo kena ukiri richojercho kafidia ya wanrikao maudu kwa naureshelea zoti kweli ngarikozo sonti pia mitine ukozo wa miche wancho hazini ye 500 personi wadungwa ye 5000 personi wadungwa hazini na watojua shambuka na ujawu mbeni literari udarongo armazerezo sosio udanda jau udasisa jau apre wona kaudorongo armazerezo sosio de milliers makaudo angalia ze jemu makaudo tia ze commentaires madonna encourager ils étaient où quand j'étais en prison ze commentaires ils ont les jemu ils sont où ze commentaires ils anuizo ze jemu zanyu yabolewo mimi Muhammadi tambanti nafanya ekamdungu joka hamba ukaya abo tihulwa je m'en fous tihulwa kamdungu joka hamba ukaya abo tirindrinda nsende pirizo sha emanena kaukantile wenje nzambe mselo maudu ilimwishiye riwone kanga mto fanya waleo ramba karna fanya kanga mto shinda mto wazali maudu le 26 auke kamkubali m'eshuwe et kamkubali opposition ri eshuwe parce que tima udu tina bando atoka to wazali yo ajoka hatolo hali tu réagissais par ma propre volonté c'est réagissais par ma propre volonté mwanama alfani
Yonde mane kao mane na reste de ma propre volonté amko klerwa nujibu da wana kaulindo kaya ngazofanya mahala ni pia. Awale wonti na urudi ndrengela volonté na ifanya jana na kaubani ngazofanya mahala wasa na tuona wasa wa reagis ndudini rumeleo impossible. Impossible bwa alfan. So renga example ntude ya ntula pizza ngamivanda minawe erikubaliana bu alfa maudu 7 heures. Ngelazimo hena mru yarenge volonté yarenge courage yamenye telefona. Hujwabo tasi humenye njamenye. Eski abo maudu katso habo kaya leonga mjokane courage ne volonté ngojo tendo menye au ngojo menye kuna menya parce que zile zavira jana zo usoma abatika bakatalewo nje ndongo abajamba ezabari wakabakatalewo ngamwanzo nexite wanu hamwanzo nexite wanu ni defie wanu tena ya ujirendo kaya nguji amini harume bwana vanu miti muhimu mndu anelewe mwana malfan vanu miti muhimu mndu anelewe haini mndu ujojwa walewe namna yenzao abonga mrongozo wanama walio komori vanu minu ya wanama lo komori ni wambia ukaya henu jiprepare na kevo mana mrati kubali habanga mfanyo ba fanya bangu utamanufa Mrati kiri parce que zavira des isomao si mimi kabati mdu jondo ratsen je ferai ce que je verrai nécessaire de mon propre gré abo wambo mbeni littéraire hula ti hula non ti réagisse ça va ngam chomlinda ninyi mwatsuhulwa nyimlomanga mdiromwa ba jau na ritohi matimpaka mje na rone ulo capable wo juisa wandu ho haorans no how de famille herans e ulo capable que famille he juhe reagis ne ulo capable ko wanano ashewa juhe wa reagis ne ulo capable kangena mazababo mijini ha abori kansiri walinde rimlindeni riwane zo mjoka ufanya e kamfanya mreyusi ngari wallahi ngari jore malekoti ka bravo e kaka mjafanya baada abori kana haki haukaminga mji amini mimi ngamji aminuke katamba ngamfanyo wallahi tijofanya njajore je dingoni kende mana najideclare na kabla kanti nafanya na bonji aminuke katamba ngamjofanya tijofanya ya wale otamba ntufanya ngamumlindwe ninyi mtowa wana beni literera hulwa beni litera ja abotikanti ni mdafie ni maudu ni mlinde ni mjamre ajise kuelewa tikanti ni mlinde ni mjamre ajise Zeri jazi Hassan Hamadi zetosha Johari ze pia hini mraparo hao wajue wari ajisi riwone kanga mjofanya izo nilo amini ni amini yokaya kamna ufanya hawallah ikamfanya izo nizo wakomori wajojibiwa antimpaka mitina majora jine nyimlo manga na mje mtije na mtoju so mijini hanyu homirani hanyu owanzani wanyu wajomwa minini ba mimi wano mwanama kanabaya oui vanunga mumru jono kabo mimi ngami tikubaluka michui mais je vais pas réagir parce que mji amini homuru wa wahangu kekatamba mfanywa mjofanya wala mru dini mwambieni ukekatamba ngamfanya rongo ngamjofanya na miti na bwanda wallahi billah katamba ngamfanya rongo ngamjofanya abo mrazada mbebala mbeni literary balange heni njo desido kabanga mfanya kati mbaga mwengaro yeza mjoye ngari ntina bwanda mrazofikiri banu mido bwanda ya mimi tido bwanda ya ndongo namba mfanya ezalewo banu tika ukansa talewo le 25 nje ndongo zinu ni mwambieni iliri wonekanga mjofanya rimlindeni mfanye mreagis riwoni Allah ndongo ndiyo message nda yoba nabiyo wana ama lokomori ukaya yetsoma hararu yo utsinzwa kamrungu ji amini he progrès kanga mfanyo shamru na toni anukaya mrata menga mfanyo baba balengwa sangwa joka fanya bezo ndizo sisirahamba rala hasara le 19 janvier mimi tambanga mfanyo bawanru wasangwa joka ufanya noti junru nda mamiche tijinike volonté noti junru nda mamiche
awenu joka ufanya lewe ya tsambenga mfanyo baramba ngari fanyo pia baye dernière minute andure jaidingoni mru nafanya ya beukaya ngamfanyo reka wandu wafanya reka kwa jafanya mimi ngamfanyo aweka mru nda shibamba izo za haechi sheka mru ngwa ngamfanyo ba wandu jinera mbangari jo fanya abo mru jola hasara ende marongo na kanzani mwambieni sina ureagise wale mru ndlo shiruke kati maboka utifanyika nafanya ngamjomo bokatawa habwe jukensi wangale majere namna endao ba wanu nushi zinrabo kwa jaka hanza wato wazali kwa jaka hanza nge wakahanza azala jokaro shakwa jejo bakata maudu le 26 dabo yala vimwe passation fanyiwa emzwa narenge waje waritarma msaja aja waritarma circuit wandwarengo wolwa pia wafuma pia warengo watula magobani wa kensi wa hema boji wa kensi fanya mabo si wanaziromba mbuzi mjodorohera wanu leo ngari mlindao ni nyinyi mreagise rimlindao ni mohanyu mo mijini hanyu mwarmema bafya hanyu wareagise riwone kanga mjofanya ce que je suis sûr kaka mnafanya alafu mabwe namna yo ili ni defie no mfanye wasallim alafu ntuta hasa mahema kalima na baba katama makalima ngabo yavunzi hamo je m'en bats le cul ndona vunzi mo shasi kwa safara lewo yinu ndukana ujaru horwa ya rendwa bebe gaubali tu fais voilà j'applaudis tu ne fais pas je te dis bon voilà j'avais raison je t'avais dit que tu ne vas rien faire il y a des buts il y a une vidéo yangu Hamlindo vous allez réagir on dira ouais ils ont réagi ils ont nous montré qu'ils sont capables de faire et si vous n'avez pas réagi je vous le dirai que eh ben voilà je vous ai dit que vous n'allez rien faire hawamba wa bankar jabale 26 ayibo yaboni skutu joka wakomora chodoni kwa madati rachoda mbale madundo shao ababari kansiri linde rikansi rilinde wasalim